السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جمشہ سحر آفیشیل صدیقہ انسٹیٹیوٹ۔ آج ہے کلاس نمبر 2، یعنی آج کی کلاس میں ہم جانیں گے سورت کا مطلب کیا ہے۔ ہم بہت پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، لیکن سورت کا اپنا مطلب کیا ہے وہ جانیں گے ہم آج کی کلاس میں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب کیا ہے، سورۃ الفاتحہ سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے سورۃ الفاتحہ کے بیشتر نام، یعنی سورۃ الفاتحہ کو اور کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے اور ان ناموں کی فضیلت کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی ان ناموں کو یاد کرنے کا طریقہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا مطلب کیا ہے؟ سورت کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں موجود ہیں، 313 صورتیں، ان صورتوں کے اپنے اپنے نام ہیں، اور ہر نام سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ فلاں سورت الفاتحہ، سورت البقرہ۔ تو سورت سے مراد ٹکڑا، یعنی کہ قرآن پاک کے اس ٹکڑے کا نام یہ ہے۔ سورت کا مطلب ہو گیا ٹکڑا۔ اب اس کے بعد جانتے ہیں الفاتحہ۔ الفاتحہ کا مطلب ہے، فاتحہ نکلا ہے فتح سے۔ آپ غور کیجئے، اسی لفظ کے اندر آپ کو اس لفظ کا اصل مادہ مل جائے گا۔ فعل فاتحہ، فاتحہ، اور فاتحہ فتح سے نکلا ہے، فتح، فتح۔ یہ تینوں لفظ فاتحہ کے اندر ہی موجود ہیں، اور فاتحہ سے مراد ہے جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ تو سورت الفاتحہ کا مطلب کیا ہوا؟ سورت الفاتحہ کا مطلب ہوا ایسی سورت، ایسا ٹکڑا جس سے ہم شروعات کر رہے ہیں۔ اور کیا شروع کر رہے ہیں؟ سورت الفاتحہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو سکھائی، جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پورا کا پورا قرآن پاک اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تو گویا الفاتحہ سے مراد شروعات کرنے والی ہے، کھولنے والی ہے، اور کیا کھولنے والی ہے؟ پورے کے پورے قرآن پاک کو ہدایت کے لیے تیار کر کے۔ اب جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بیشتر ناموں کے بارے میں۔ سورۃ الفاتحہ کا پہلا نام تو الفاتحہ، اس کے بعد الحمد۔ ابن کثیر کی روایت میں سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا گیا ہے۔ الحمد آپ یاد رکھیں گے الحمدللہ رب العالمین سے، چونکہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے، لہٰذا اس سورت کا پہلا نام ہے الحمد۔ اور الحمد کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تعریف کو۔ کیا آپ بھول گئے؟ اسمبلی کے دوران جب بھی آپ کی ٹیچر آپ کو اسمبلی کے لیے بلاتی ہیں تو اس میں ابتدا تلاوت کے بعد کس چیز سے کی جاتی ہے؟ حمد سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ لہٰذا الحمد کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ الحمد تعریف۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ام الکتاب۔ ام کہتے ہیں ماں کو، ام سے یاد رکھیے ماں، امی، امی۔ ام الکتاب، کتاب سے مراد یہاں پر ایک خاص کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن پاک۔ ام الکتاب قرآن کی ماں۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کیوں کہا؟ کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ سے مانگنے کے آداب، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں ہدایت کا رستہ اور ان کے انجاموں کو واضح کر کے اپنی تعریف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جب آپ پڑھیں گے آپ اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جان جائیں گے۔
اور ایک اور دوسری بات کہ اسے उम्मुल किताब क्यों कहा गया, कुरान की माँ क्यों कहा गया. माँ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, माँ को हम कब याद करते हैं, जब भी हम किसी मुश्किल में हो, जब भी किसी चीज के बारे में हमें जानना हो तो एक बच्चा अपनी माँ की तरफ रुजू करता है, यानी अपनी माँ की तरफ जाता है. लिहाजा अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब इसीलिए कहा क्योंकि इसमें इंसान को सिखाया गया है कि अल्लाह ताला से मांगना कैसे है, अल्लाह ताला से हदायत कैसे मांगनी है और अल्लाह ताला को किन किन नामों से पुकारना है. लिहाजा इसीलिए इसको उम्मुल किताब यानी कि कुरान पाक की माँ कहा गया है. और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिर्मिज़ी की रिवायत के मुताबिक सूरतुल फातिहा के बारे में फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाही उम्मुल किताब है, उम्मुल कुरान है, यानी तमाम किताबों की माँ भी है. और किताबों से मुराद तौरात, ज़बूर, अंजील, इन सब में से अगर किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत का दर्जा हामिल है, माँ का दर्जा हामिल है, तो वो कुरान पाक के है. तो कुरान पाक की इस सूरत को है. और इसके बाद उम्मुल कुरान भी सूरतुल फातिहा को कहा गया, यानी कि पूरे कुरान की माँ. उम्मुल कुरान उम्मुल किताब से मुराद एक ही चीज है. इसके बाद फरमाया यही सबा मसानी है. सबा मसानी 7 बार दोहराई जाने वाली आयात. सूरतुल फातिहा की अगर आयात को आप गिने तो वो 7 बनती हैं. और फरमाया यही कुरान अजीम है, यानी कुरान पाक की अजमत है. इसके बाद सूरतुल फातिहा का तीसरा नाम अस्सलाह, सूरतुस सलाह. सलाह से मुराद नमाज है. हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मैंने सलाह यानी सूरतुल फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है. और ये बुखारी की रिवायत है. अब ये आधा आधा तकसीम करने से क्या मुराद है, ये आप जाकर सूरतुल फातिहा के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अब इस सूरत के नाम को कैसे याद रखा जाए, सूरतुल फातिहा के अस्सलाह नाम को याद रखिए कि जब भी आप नमाज पढ़ते हैं तो उसमें सूरतुल फातिहा से ही इब्तिदा करते हैं. अगर किसी रकत में सूरतुल फातिहा ना पढ़ी गई हो तो वो रकत नहीं होती. हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है. इसके बाद सूरतुल फातिहा का अगला नाम है सूरतुश शिफा. सूरतुश शिफा याद रखिए, लफ्ज शिफा होता है, शफा नहीं, यानी कि शीन के नीचे जेर पड़ी जाती है. शिफा से मुराद होता है आपको आराम मिलना. दारमी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल फातिहा हर जहर के लिए शिफा है. यानी अगर आपको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया तो आप उस पर सूरतुल फातिहा पढ़ के दम कीजिए, अल्लाह ताला उससे आपको शिफा देंगे. फिर सूरतुल फातिहा का अगला नाम है रुकिया. रुकिया कहते हैं दम करने को. अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा ने सांप के डसे हुए पर सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए. और ये रिवायत है मुस्लिम की. सूरतुल फातिहा का अगला नाम और वो है असासुल कुरान. असासुल कुरान, कुरान करीम की बुनियाद. और ये इब्ने अब्बास की रिवायत है. कुरान मजीद की बुनियाद से क्या मुराद है, किसी भी इमारत को ऊपर उठाने के लिए उसकी बुनियादों को मजबूत किया जाता है. यानी अगर आप कहीं पर एक कमरा बनाना चाहते हैं तो आप पहले जमीन के अंदर खुदाई करके नीचे से दीवार उठाएंगे, फिर जमीन के लेवल पर आकर आप मजीद उस दीवार को बढ़ाएंगे और फिर उसके ऊपर छत डालेंगे तो आपके लिए एक कमरा तैयार होगा. लिहाजा अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा को कुरान मजीद की बुनियाद कहा है. यानी अगर आपने कुरान मजीद को समझना है तो आप सूरतुल फातिहा के पहले मसाइल को समझें. उसमें अल्लाह ताला ने जो डू और डोंट्स बताए हैं उन पर अमल कीजिए, आपकी बुनियाद कायम होगी और इस तरह से अल्लाह ताला आपकी बुनियाद को
ऊपर उठाएंगे और आपको कुरान मजीद की समझ आएगी। कुरान मजीद का सूरतुल फातिहा का अगला नाम है वाक़िया। सफियान बिन अयैना ने फरमाया सूरतुल फातिहा का अगला नाम है वाक़िया, यानी कि बचाने वाली। याद रखिए, ये वाक़िया नहीं है, ये वाक़िया है, यानी कि सूरतुल वाक़िया वाक़िया होने वाली वो आइन से है और ये या से है, वाक़िया। उसके बाद सूरतुल फातिहा का अगला नाम है काफिया। काफिया नाम से ही वाज़िया हो रहा है, किफायत करने वाली। बच्चों, किफायत निकला है काफी। यहया बिन कसीर में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि नमाज में यही सूरत काफी है, इसके अलावा कोई सूरत काफी नहीं। यानी कि अल्लाह ताला के नबी ने खुद फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, यानी कि जब तक सूरतुल फातिहा की तिलावत नमाज में ना की जाए उसकी नमाज ही नहीं होती। लिहाजा सूरतुल फातिहा काफिया है, किफायत करने वाली है, काफी होने वाली है। सूरतुल फातिहा का अगला नाम, और ये अगला नाम तो फैमिली में कोई एक ना एक फर्द ऐसा जरूर मौजूद होता है जिसका नाम कंज हो या किन्जा हो। यह गलत है कि हम इस नाम को किन्ज बुलाते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही अदायगी कंज है। ये सूरतुल कंज है। कंज कहते हैं खजाने को। तो अगर आपकी फैमिली में भी कोई किन्जा है, यानी किन्जा खुद लफ्ज निकला है कंज से, तो उसको किन्जा की बजाय कंजा बुलाइए, क्योंकि कंज का मतलब होता है खजाना। तो सूरतुल फातिहा का एक और नाम याद रखने में आपको आसानी होगी, सूरतुल कंज, यानी कि ये सूरत एक खजाना है। इसके अलावा भी सूरतुल फातिहा के बहुत से नाम हैं, लेकिन इन नामों को याद कर लेना बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।